Naka-try? Wala pa ma'am. Wala pa? Something open our speech. So usually, unsa man ang mga ingredients class nga ginasukod? Flour, paano sa tamas ng oil, sa dry, Sugar. Okay, very good. So now, can you please read the objectives? Identify and explain common units, operations, symbols, and measurements that use in making. Report using making measurements, operations, and calculating figures presentation correctly. Apply proper measurement concepts by participating in symbols, numbers, converse, relay, and write it right activities. So now, first class, we discuss about the consistency. Saan yung consistency, ma'am? Ang consistency class, when it comes to baking, it is the same measurement gives more consistent result from the one batch to the next. Example class, nag-bake ka o cake. Nya ang cake ay mag-bake pag first is na ang texture, na ang moist. So, din ganan ka mag-bake sa sulod, ganan yung quality sa cake nga ganan mo i-bake. So, nature of consistency sa pag-measure sa ingredient. Kaya naman, sa responsibility, ma'am, dili matarong or dili consistent ang imong pag-measure sa ingredient. Sa responsibility, may tabo sa next yung mga pag-bake. Paano pa? Malain niya texture. So, very important yung class ang consistency sa baking. Next is taste and texture. Ano na mo? Example, nag-bake ka. Masobraan mo siya ang sugar. Isa may tabo. Ang isa kayo. Masobraan ang makuwangan sa timo. Sa may tabo. Ang rasad. Ano pa sa flour? Masobraan mo siya. Butang o flour. Sa may tabo sa imong gaki. Makuwangan sa timo flour. Medyo basa. Diba? So, class, it is very important yun nga ang one of the ingredients sa mag-bake is na-joy purpose. Kaya nyo lang, sa taste pa lang sa texture class, kung dili na nyo mag-measure, matapan or matabrihan yung katamis imuha. The next is appearance and quality. Ari na siya magawa. Wala mo siya natarong o measure. Pag first pa lang, pero yung appearance mo sa man. Magati. Ito, katuban, katuban. Sobrang nagtubo. Right? Kaya ang pag-grade food class, ari po na mo, serve na to sa tuwang product. Presentation ninyo. Pati inyong presentation or quality sa inyong mga pag-bake. Kung sa may result sa inyong grado. Wala, pati sad. So, nakasagot na mo class ang consistency, taste, and texture, appearance, and quality. Yes, good. At the back. Nami pa ko tana? Okay na, nakasagot na mo? Good. The next is weight and volume. Also, yung weight class. Anybody?